नमस्कार दर्शक बंधु सीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती को नहीं राज्य लक्ष लक्ष चाषी अपेक्षा करिसेंती। एही समय रे चर्चा चली जे रथयात्रा अवसर में सरकार सीएम किसान परवर्ती किस्ती जारी करेंगे। सीएम किसान योजना अधीन योग्य चाषी मानू आर्थिक सहायता सीधा सड़क से बैंक खाता को डीबीटी माध्यम पठाଯିव। प्रत्येक किस्ती को नहीं चाषी मध्य बहुत आग्रह जारी रही। सीएम किसान योजना केमिति आवेदन करेंगे, घरे बसी ऑनलाइन करें कि नहीं, केउ केउ दलिल कराजिब। आजिर यही रिपोर्ट रे आमे आपनको संपूर्ण प्रक्रिया सहज भाव में बुझाई देबु। सर्वप्रथम जानी रखंतु सीएम किसान योजना रे केवल योग्य चाषी माने ही आवेदन करें। तेणु आवेदन करने पूर्व निजर योग्यता निश्चिंत करांतु। आवेदन पर साधारणतः आधार कार्ड, सक्रिय बैंक खाता, मोबाइल नंबर एवं आवश्यक हेले जमी संबंधी दलिल दरकार हो पारे। समस्त तथ्य आधार कार्ड अनुजाई सठिक भाव में रखंतु। आपण निकटस्थ मो सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर किंबा संपर्कित कृषि कार्यालय को आवेदन करें। किछि क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन सुविधा मध्य दिया जाई पारे। सेथिपाई सरकारक आधिकारिक सूचना उपरे नजर रखंतु। आवेदन समय नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड एवं मोबाइल नंबर सठिक भाव में भरतु। कौनसी भूल तथ्य देले परे किस्ती अटकी पारे। आवेदन दाखल हेबा परे संपर्कित विभाग तथा जांच करिवे। जदि समस्त सूचना सठिक थाए एवं आपण योग्य बोली प्रमाणित हुअंती, तेबे आपणक नाम हिताधिकारी तालिका रे सामिल हेबो। यापर जितेबाला सरकार परवर्ती किस्ती जारी करेंगे सेतबे टंका सीधा सड़क डीबीटी माध्यम आपण बैंक खाता को जमा हेबो। सर्वप्रथम जो चाषी माने सरकार निर्धारित योग्यता पूरण करना सेमानंकु सीएम किसान योजनार लाभ मिलिबो नाही। जो माने आवेदनर नाम, आधार नंबर, बैंक खाता किंबा अन्य तथ्य त्रुटि रही एवं सही त्रुटि संशोधन करा जाय नाही, सेमानंक किस्ती अटकी पारे। जो चाषी बैंक खाता सक्रिय नहीं किंबा आधार सह बैंक खाता लिंक होई नाही, सेमानंक खाता को मध्य टंका जमा हेबार समस्या होई पारे। जदि सरकारी जांच रे जड़े आवेदनकारी द्वारा दि जाइथिबा सूचना भूल बोली जना पड़े किंबा से योजनार नियम अनुजाई अयोग्य बोली चिन्हट हुअंती, तेबे सेमानंकु किस्ती दियाजिबो नाही। तेणु समस्त हिताधिकारी अनुरोध, निजर आवेदनर समस्त तथ्य जांच करंतु। कौनसी त्रुटि थिले तुरंत संशोधन करंतु एवं बैंक खाता संपर्कित समस्त विवरणी ठीक रखंतु। दर्शक बंधु मन रखंतु, काहाकु सीएम किसान टंका मिलिबो एवं काहाकु मिलिबो नाही ताहार चूड़ांत निष्पत्ति राज्य सरकार जांच एवं आधिकारिक हिताधिकारी तालिका अनुसार हेबो। सर्वप्रथम जो चाषी माने सरकारक निर्धारित योग्यता पूरण करना सेमानंकु सीएम किसान योजनार लाभ मिलिबो नाही। जो माने आवेदनर नाम, आधार नंबर, बैंक खाता किंबा अन्य तथ्य त्रुटि रही एवं सही त्रुटि संशोधन करा जाय नाही, सेमानंक किस्ती अटकी पारे। जो चाषी बैंक खाता सक्रिय नहीं किंबा आधार सह बैंक खाता लिंक होई नाही, सेमानंक खाता को मध्य टंका जमा हेबार समस्या होई पारे। जदि सरकारी जांच रे जड़े आवेदनकारी द्वारा दि जाइथिबा सूचना भूल बोली जना पड़े किंबा से योजनार नियम अनुजाई अयोग्य बोली चिन्हट हुअंती, तेबे सेमानंकु किस्ती दियाजिबो नाही। तेणु समस्त हिताधिकारी अनुरोध, निजर आवेदनर समस्त तथ्य जांच करंतु। कौनसी त्रुटि थिले तुरंत संशोधन करंतु एवं बैंक खाता संपर्कित समस्त विवरणी ठीक रखंतु। दर्शक बंधु मन रखंतु, काहाकु सीएम किसान टंका मिलिबो एवं काहाकु मिलिबो नाही ताहार चूड़ांत निष्पत्ति राज्य सरकार जांच एवं आधिकारिक हिताधिकारी तालिका अनुसार हेबो। सीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती को नहीं चाषी मनरे प्रश्न रही। सीएम किसान योजनार टंका केउ मानंकु मिलिबो, केउ चाषी एही योजना पई योग्य, आसंतु जानिबा संपूर्ण सूचना। सीएम किसान योजनार लाभ केवल सही चाषी मानंकु मिलिबो जो माने राज्यर सरकारक निर्धारित योग्यता नियम पूरण करंती एवं जहांक आवेदन सफल भावे अनुमोदित होईछि। जो चाषी नाम हिताधिकारी तालिका रही, जहांक बैंक खाता सक्रिय अछि एवं डीबीटी आवश्यक समस्त प्रक्रिया संपूर्ण होईछि,
ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆବେଦନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କିସ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିବ ତାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକାରିକ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅପ୍ରମାଣିତ ଖବର କିମ୍ବା ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିସ୍ତି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କେଉଁ ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆବେଦନ କରିବା ମାତ୍ରରେ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଯାଏ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ଦାଖିଲ ହେବା ପରେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗ ଦଲିଲ ଓ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ସରକାରଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଆବେଦନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ରହିବା ସହ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନର ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁମୋଦିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆବେଦନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରେ ତାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଏପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।